Ang Supplementary Feeding Program usa ka programa sa DSWD nga naghatag og dugang pagkaon sa mga bata nga anaa sa mga Child Development Centers ug Supervised Neighborhood Playgroups o mas na ilang ang mga daycare centers. Mao kini ang kontribusyon sa DSWD ngadto sa Republic Act 8980 o ang Early Childhood Care and Development Act nga naghatag og pagtagad sa panginahanglanon sa mga bata nga nag-edad og 3 hangtod 6 ug nagtungha sa mga daycare centers. Kini subay usab sa Republic Act 11037 o ang Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act aron matabangan ang mga undernourished nga mga bata sulod sa kritikal nga mga tuig sa ilang pagtubo. Hi! Hello mga bata! Sige kaon ninyo! Oh, naigitlog! Unsa ba gyud na ay? Gatas! Na ay gatas! Na ay meat! Oh, rice! Nato sila kanon para himsog ang atong lawas! Kinsa pa mo inom og milk ini kagabi before mo sleep? Very good guys, no manginom sa og milk. Maayo ang milk. Importante jud ang supplementary feeding program sa mga bata kay na dugangan jud ang ilang nutrition gawas sa ilang balay. Napoy nutrition diri sa among daycare. Niya gawas sad ana sir maka sibsibod ang mga mama sa pagpalit instead nga mupalit sila sa snack sa ilang mga anak, dili na sila mupalit kay na may supplementary feeding program. Sulod sa usa ka gatos og 20 ka adlaw, ang programa mohatag og hot meals gamit ang mga lokal nga pagkaon base sa 1/3 sa Philippine Dietary Reference Intake ug gatas gikan sa mga lokal nga dairy producers ngadto sa mga bata. Magsilbing feeding centers ang mga daycare centers kundi preparahon o ipakaon ang mga pagkaon o ipainom ang gatas ngadto sa mga bata. Gituyo kini aron madugangan ang kahibalo sa mga bata sa insaktong nutrisyon ug mulambo ang gawi sa mga ginikanan sa pag-andam og insaktong pagkaon sa ilang panimalay. Ako dahil si Charbel Blasa, usa ka ginikanan nga nay anak ka nagtungha diri sa daycare center. Maengganyo sa mga bata uban nga samot atong dili kay siya mukaon o maengganyo siya sa ubang mga bata nga mangaon. So mukaon sa siya iyaha. Nutritious nga mga pagkaon. Dako kay kog pasalamat no sa supplementary feeding program og sa DSWD kay tungod ani nga program is ang mga bata maengganyo gid sila sa pagkaon ug mga healthy nga pagkaon. Tubong sa programa nga mulambo ang nutrisyon sa mga bata upat tinguha nga ang mga lokal nga panggamhanan muhimo og mga lakang sa paglambo sa ilang komunidad pinaagi sa insaktong nutrisyon. Dako jud kayo tabang no ato ang supplementary feeding program dili sa atong LGU Asturias kay dili amo ila jud gitudlo kanato sa ato ang mga child development workers ug unsaon di ay ang paghanay no sa paghatag og feeding program dito sa ato ang mga kabataan labi na jud ang ilahang gipanghatag nato nga mga menu which is nagamit pud nato na dinhi sa ato ang LGU Asturias no aduna pud sila nakatunan sa mga trainings nila nga diin ang ato pong gihatag dito sa ato ang mga ginikanan. Sa una, naaratay 22 ka buok child development centers diri but since nag-start ato ang supplementary feeding program usa kini sa nag-engganyo, nag-encourage sa ato ang mga ginikanan nga ipadto sa eskwelahan sa child development centers ilahang mga anak. And usa pa ana dili lang ana sa nutritional status pud sa ato ang mga bata diin ni-increase pud siya. And nakahatag jud siya og tabang in terms of augmentation sa ilahang mga panginahanglan, especially nga masudlan ang mga tiyan before going to school. Aduna usab regular nga pagmonitor sa status sa nutrisyon sa mga bata aron makita ang pagsaka sa ilang timbang ug gitas-on gamit ang child growth standard. Yeah, ma'am, kumusta man ato ang mga bata diri sa ato ang center karon, ma'am? Diri sa Barangay Bugo Child Development Center. In fact, ang ato arong mga ginikanan ongoing ron nga nagluto sila sa maong feeding para sa ato ang mga kabataan. Diri sa Asturias, collaborative effort jud namo dinhi nga mapalambo ang nutrition sa ato ang mga kabataan. Gani bag-o lang no atong providean ato ang mga child development centers og tagsa-tagsa jud ka weighing scale. So from 22
ka child development centers before, niabot na taron og 31 child development centers. So dinha makita pud namo ang improvement dinha sa mga kabataan. Ang supplementary feeding program muhatag usab ngadto sa mga daycare workers ug giya sama sa water, sanitation and hygiene kun wash nga magtudlo sa mga bata sa pagpanglimpyo sa panglawas ug insaktong paghugas ug kamot. Unsa ganito ni siya? Toothbrush. Okay. Asa gani ni gamita ang toothbrush? This is the way I brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Padayon gihapon ang atong way puas nga suporta, commitment o kooperasyon sa DSWD gikan sa pagtidibangay sa pundong pinansyal nga atong ikaabag ngadto na sa logistical support para sa kinatibuk-ang welfare sa atong mga ginsakupan, ilabi na sa mga bata o sa ilang nutrisyon. Aron magmalampuson sa kanunay ang atong mga umaabot nga supplemental feeding program. Daghang salamat. Ang DSWD pinaagi sa supplementary feeding program naglantaw sa kaayuhan sa mga kabataan sa paghatag og saktong nutrisyon aron mapadayon sa ilang pag-eskwela ug makabot nila ang kalambuan sa panglawas. Salamat sa ganas ng kaayo.